Hallelujah! Glory to God! Today is the day. Let us celebrate our 8th year anniversary of God's faithfulness, greatness, and goodness sa ministering ito. Christ is the Answer Fellowship, Abu Dhabi Chapter. Saan man po tayo naroon ngayon, magandang araw, magandang buhay, at nawa ang pagpapala ng ating Panginoon ang mapasa ating lahat. Naging bagalaw unay apo, amin nga oras, amin panawen, napudno ka kanayon nga agayat, amin ating ket diyak patenggan. Naging bagalaw unay apo, amin nga oras, amin panawen, napudno ka kanayon nga agayat, amin asin ket diyak patenggan. Itantan-o katan-o-kan kinaimbang nga Diyos, pudno nga awan magtingken ka, pudno nga di ka nga agbalbaliw na imbag nga Diyos nga siyak inay-ayat na. Naging bagalaw unay apo, amin nga oras, amin panawen, napudno ka kanayon nga agayat, amin asim ket diyak patenggan. Itantan-o katan-o-kan kinaimbag nga Diyos, pudno nga awan mas pingken ka, pudno nga di ka nga agbalbaliw na imbag
Diyos nga siya kinay-ayat na. Itantan o kenday dayawan ka, katanukan kenaimbag nga Diyos. Pudno nga numatpingken ka, pudno nga di ka nga agbalbaliw na imbag nga Diyos nga siya kinay-ayat na. Pudno nga numatpingken ka, pudno nga di ka nga agbalbaliw na imbag nga Diyos nga siya kinay-ayat na. Pudno nga numatpingken ka, pudno nga di ka nga agbalbaliw na imbag nga Diyos nga siya kinay-ayat na. Ano ba yan? Bye-bye! See you! Thank you for your victorious anniversary! Yes! Wala nga, hindi ka Anniversary! Makyot pa kayo, tapos pa nga i-video. Oh, nakita yung kuweba.